आवाज और बोर्ड के लिए एक बार बता दीजिए। वालेकुम सलाम शाबाश। ठीक, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू की अहम तरीन इसनाफ सुखन की। उर्दू शायरी में वैसे तो चार मरकजी हैं जो हम लोगों ने कवर कर लिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सिन्फ है शायरी में जो हमें क्या करनी है, पढ़नी होती है, और उनसे भी जो है हमें एक या दो सवाल जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, और हम लोग बात करते हैं शहर आसूब से। ये क्या है? शहर आसूब एक शायरी की क्या सिन्फ है? शहर आसूब एक ऐसी साइन है, शायरी की सिन्फ है जिसमें किसी जिसमें किसी जमाने या शहर जिसमें किसी जमाने या शहर की बदहाली और आफत का जिक्र हो। जिसमें किसी जमाने या शहर की बदहाली और आफत का जिक्र हो, उसे हम लोग शहर आसूब कहते हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर तसनीफ है जिसका नाम है आसारुस सनादीद। आप लोगों ने पढ़ी है आसारुस सनादीद, सर सैयद अहमद खां की है, जो 1847 में क्या हुई, शाये हुई। और उसमें किस शहर की बदहाली का या किस शहर के बारे में जिक्र है, तो आपको पता होगा दिल्ली की इमारतों का क्या है उसमें जिक्र किया गया है। तो जमाने या बदहाली का जिक्र शहर आसूब में जो है वो किया जाता है। ये क्या है? ये एक शायरी की भी सिन्फ है जो एग्जाम के हवाले से क्या करनी है, आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शहर आसूब के बाद कोई हम लोग दूसरी सिन्फ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा शहर आसूब के बाद रुबाई। रुबाई जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। रुबाई अरबी जबान का लफ्ज है जो लफ्ज रबा से क्या है, मुस्तक है, या वहां से अख्ज किया गया है। और रुबा के मतलब होता है चार। क्या होता है? चार। इसीलिए हम लोग जब हैयत पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं मुरब्बा। और मुरब्बा ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें चार मिसरे होते हैं। मुरब्बे में चार होते हैं। और रुबाई जो लिया गया है वो लिया गया है रबा से, तो इसमें भी चार मिसरे होते हैं। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं, तो रुबाई में चार मिसरे होते हैं। और इस रुबाई का जो दूसरा नाम है, रुबाई का जो दूसरा नाम है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा, और वो है दो बेती या दो बीती। सबसे ज्यादा पूछा जाता है दो बेती या दो बीती। ये रुबाई का दूसरा नाम है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं चार मिसरे। ठीक, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं खस्सी, और भी दिगर नाम है इसके, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है आपका दो बीती। इसके अलावा इसके औजान पूछे जाते हैं कि रुबाई के औजान कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा 24। आपने देखा होगा, अगर आपने हिंदी अदब पढ़ा होगा, तो उसमें एक चौपाई होती है। चौपाई होती है, दोहा होता है, छंद होता है, और सोरठा होता है। ये हिंदी अवध अदब में या हिंदी के पद में जो है वो ये सारी चीजें होती हैं, हिंदी शायरी में या हिंदा कविता में। तो ठीक उसी तरीके से रुबाई जो है वो किसको डिनोट करता है, वो चौपाई को डिनोट करता है।
اور اس میں کتنے اوزان ہوتے ہیں؟ اس میں 24 ہوتے ہیں، اور چوپائی میں بھی 24 ہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ چوپائی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کبھی، لیکن اردو میں ربائی ہے تو ربائی کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ ہوتے ہیں 24۔ اب اس کی ایک خاص بات اور ہے ربائی کی، ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا۔ اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ یہاں پوچھا جاتا ہے کہ ربائی کے کون سے مصرے پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، پہلے پر، دوسرے پر، تیسرے پر یا چوتھے پر؟ بالکل، تو یاد رکھ لیجیے گا، آخری پر جو ہے وہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے ربائی میں، یہ بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ تو ربائی کے آخری مصرے پر یا ربائی کے آخری شعر پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اسی میں ایک سوال اور آتا ہے کہ ربائی میں کون سا مصرع الگ ہوتا ہے؟ ربائی میں کون سا مصرع الگ ہوتا ہے؟ بالکل، تو ربائی میں تیسرا مصرع کیا ہوتا ہے؟ سب سے الگ ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں مختلف ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا، ان دونوں کے جو ردیف ہوتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں قافیہ جو ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک، سیم ہوتے ہیں، اور باقی کے جو تیسرا بچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ الگ ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی کے بعد ربائی سے ملتا جلتا ایک اور صنف ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں قطع۔ اس میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، قطع میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شاعری کی ہی ایک صنف ہے قطع، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے کے، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے کے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑوں میں، اور یہ 4 مصروں پر کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ بس اس میں قطع میں اور ربائی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ربائی میں پہلا، دوسرا اور چوتھا جو شعر ہوتا ہے یا جو مصرع ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، جبکہ تیسرا ہوتا ہے۔ قطع میں ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قطع میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ اسے یاد رکھ لیجیے گا۔ اس میں جو ہے وہ اتنی ہی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس میں کہ قطع کو جو ہے وہ ربائی سے مماثلت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، ہاں دیکھا اس کے مماثلت جاتا ہے، لیکن قطع کی اپنی الگ پہچان ہوتی ہے اور ربائی کی اپنی الگ پہچان ہوتی ہے۔ ربائی میں 24 اوزان ہوتے ہیں، جبکہ قطع میں کچھ ایسا خاص ہے نہیں۔ تو بس قطع کے معنی یا قطع کے طور پہ اتنا ہی سوال آتا ہے کہ قطع میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو 4 مصرے ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ٹکڑے کے۔ صرف اور صرف اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ ربائی کے بعد قطع آتا ہے، قطع کے بعد آتا ہے ریختی۔ کیا آتا ہے؟ ریختی۔ یہ بھی کیا ہے؟ شاعری کی ایک صنف ہے، اور اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف عورتوں کے جذبات عورتوں کے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے۔ ریختی میں صرف اور صرف عورتوں کے جذبات کو کیا کیا جاتا ہے؟ بیان کیا جاتا ہے۔ اب عورت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، گاؤں کی، شہر کی، کسی بھی طرح کے۔ تو ریختی میں پوچھا جاتا ہے کہ عورتوں کے جذبات کو کس صنف میں جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ریختی۔ اس میں زبان کے بارے میں، ان کے لباس کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ اسی میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ ریختی، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ ریختی کا بانی کس کو مانا جاتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، سعادت یار خان رنگین، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ کیا مانا جاتا ہے؟ سعادت یار خان رنگین جو ہے وہ ان کو ریختی کا بانی مانا جاتا ہے۔
ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کی بات جو ہے وہ صرف عورتیں کہے، عورتوں کی باتیں مرد بھی کہہ سکتا ہے، لیکن موضوع جو ہے وہ آپ کا صرف اور صرف عورت ہی رہے گی۔ عورت کے بارے میں اگر کوئی صرف کہی جا سکتی ہے تو وہ ریکھتی ہے۔ انشا کو بھی مانا جاتا ہے، لیکن محمد حسین آزاد نے اور دیگر شعراء نے جو ہے وہ یہ سعادت یار خان رنگین کو ہی جو ہے وہ کیا مانا ہے، اس کا بانی مانا ہے، ریختی کا۔ اس کے بعد ریختی کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا واسوخت۔ یہ بھی ایک شاعری کی صنف ہے واسوخت، اور اس میں جو ہے وہ واسوخت میں ایسی شاعری بیان کی جاتی ہے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں محبوب کو جلی کٹی کہی جاتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ دل لگانے کی بات کہی جاتی ہے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں واسوخت ایسی نظم کو کہتے ہیں، واسوخت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں محبوب جس میں محبوب کو جلی کٹی سنا کر کسی اور سے کسی اور سے دل لگانے کی بات کہی جاتی ہے۔ اسے ہم لوگ واسف کہتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں اپنی محبوبہ کو جلانے کے لیے یا اپنی محبوبہ کو چڑانے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے وہ ہم لوگ واسوخت میں کہتے ہیں۔ اور اس کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ ہے ہماری معاملہ بندی۔ ٹھیک، معاملہ بندی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو واسوخت کی کیا ہے خصوصیت ہے، یا کہہ سکتے ہیں اسی کی ایک شاخ ہے واسوخت کی۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے اردو ادب میں سب سے اعلیٰ معاملہ بندی کس شاعر کے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے؟ معاملہ بندی سب سے زیادہ کس شاعر کے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے؟ بالکل، انزار نے اور ملکہ یاسمین نے صحیح بتایا ہے، آنسر ہو جائے گا مومن خاں مومن۔ مومن خاں مومن کے یہاں پر سب سے زیادہ معاملہ بندی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو معاملہ بندی بھی کیا ہے، واسوخت کی ہی ایک صنف ہے، جس میں عورت کو یا محبوبہ کو جلانے کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ ہوا ہمارا واسوخت، اور واسوخت کا جو بانی ہے وہ مانا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ واسوخت کا جو بانی مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ تو یہ بات بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا حمد۔ یہ بھی کیا ہے، ایک صنف ہے شاعری کی، اور حمد میں جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے، خدا کی تعریف۔ خدا کی تعریف جس نظم میں ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد جس میں خدا کی تعریف کی جائے اسے ہم لوگ حمد کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک شاعری کی صنف ہے، یعنی کہ شاعری کی صنف ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے مناجات۔ مناجات مناجات کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ مناجات جو ہے اس میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ خدا سے دعا طلب کی جاتی ہے، خدا سے دعا طلب کی جاتی ہے، اسے ہم لوگ مناجات کہتے ہیں۔ پہلے میں حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے صرف، لیکن مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ خدا سے دعا کی بھی طلب کی جاتی ہے، یا خدا سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، وہ ہوتا ہے مناجات۔ اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے ہماری نعت۔ نعت میں کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ نبی کی تعریف کو ہم لوگ نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک،
حال کی نعت جو ہے وہ نبی کی تعریف میں کہی جانے والی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ ایسی نظم یا ایسے اشعار جس میں نبی کی تعریف ہو، کوئی سے بھی نبی کی تعریف ہو، اسے ہم لوگ نعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے منقبت۔ منقبت منقبت میں کس کے بارے میں کیا جاتا ہے؟ یا تو رسول کے بارے میں، یا صوفیہ اکرام یا صحاباؤں کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے یا ان کی جو تعریف کی جاتی ہے، اسے ہم لوگ منقبت کہتے ہیں۔ یا تو رسول بھی ہو سکتے ہیں، یا صوفیہ اکرام بھی ہو سکتے ہیں، یا صحابہ اکرام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں یا ان کی تعریف کے بارے میں ہم لوگ منقبت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شاعری کی صنف ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایگزام میں یہاں سے بھی ڈائریکٹ سوال آ جاتا ہے کہ منقبت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آپشن میں آپ کو صوفیہ مل سکتے ہیں، صحابہ مل سکتے ہیں، بزرگان دین مل سکتے ہیں، یا رسول مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں وہ یہ ساری چیزوں کو یاد رکھیں ایگزام کے حوالے سے۔ اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں آگے، اور یہ ہے ہمارا ہائیکو۔ ٹھیک ہے، ہائیکو یہ بھی کیا ہے؟ شاعری کی صنف ہے اردو کی، ہائیکو۔ اور یہ کیسی صنف ہے تو یاد رکھ لیجئے گا، یہ جاپانی صنف ہے جو اردو ادب میں رائج ہے، ہائیکو۔ اور ہائیکو جو ہے جاپانی صنف کے ساتھ ساتھ اس میں ارکان ہوتے ہیں کتنے؟ 17 اس میں ارکان ہوتے ہیں۔ 17 جو ہے وہ اس میں ارکان ہوتے ہیں۔ اور اگر اس میں بات کی جائے مصرے کی، تو اس میں مصرے صرف اور صرف 3 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ جاپانی صنف ہے، ارکان ہوتے ہیں اس میں کتنے؟ 17، اور اس میں مصرے کتنے ہوتے ہیں؟ 3۔ تو یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا، اتنا ہی اس میں سے پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 17 ارکان ہیں اور 3 مصرے ہیں۔ اسی کے بعد ہائیکو کے بعد ایک نیکسٹ آتا ہے جسے ہم لوگ بولتے ہیں سانیٹ۔ یہ بھی خاص طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پوچھا جاتا ہے سانیٹ کے بارے میں۔ سانیٹ جو ہے وہ اطالوی زبان کا لفظ ہے، یا کہہ سکتے ہیں اطالوی زبان کے لفظ سے لیا گیا ہے، اور وہ ہے ہمارا سونیٹو۔ اس لفظ سے جو ہے وہ یہ لیا گیا ہے سانیٹ۔ یہ بھی کیا ہے؟ شاعری کی ایک صنف ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سانیٹ کا چھوٹا نغمہ، یا چھوٹا قصہ، یا چھوٹی کہانی، یا چھوٹی آواز، سانیٹ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ سانیٹ میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیجیے گا، سانیٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سانیٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں جو 2 حصوں پر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ پہلے میں ہوتے ہیں 8 اور دوسرے میں ہوتے ہیں 6۔ تو ایگزام میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سانیٹ کے پہلے حصے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 8، اور دوسرے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 6۔ تو ٹوٹل ہو گئے ہمارے کتنے؟ 14۔ اور یہ بھی جو ہے وہ سانیٹ جو ہے وہ ایک شاعری کی کیا ہے؟ صنف ہوتی ہے۔ ٹھیک، کلیئر ہے یہاں تک؟ سانیٹ تک، سانیٹ تک آپ کو کلیئر ہے ساری چیزیں؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے۔ سانیٹ کے بعد نیکسٹ آتا ہے ترائلے۔ ترائلے یہ کیا ہے؟ یہ ایک فرانسیسی صنف ہے جو فرانسیسی ادب سے اردو ادب میں آئی ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ترائلے۔ اور اس میں جو ہے وہ ٹوٹل 8 مصرے ہوتے ہیں۔ ترائلے میں یہ فرانسیسی زبان سے اردو ادب میں آئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
8 मिसरे होते हैं। बस इसमें जो है वो इतने ही याद रख लीजिएगा, इससे ज्यादा जो है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है तराइले पे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैरोडी। पैरोडी, पैरोडी नस्र में भी होती है और पैरोडी शायरी में भी होती है, ये दोनों में होती है। ठीक है। पैरोडी को हम लोग अगर इसके मायने में देखें तो इसे हम लोग कहते हैं जवाबी बात या जवाबी नगमा। जवाबी नगमा। पैरोडी एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी दूसरे शायर पर अपना शेर लगा देना ही क्या कहलाती है, पैरोडी कहलाती है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने एक शेर पढ़ा होगा, आप लोगों को एक शेर याद होगा, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पढ़ा है आप लोगों ने? ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसी शेर में अगर हम लोग पैरोडी का इस्तेमाल करें तो हम लोग इसे कह सकते हैं, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और फायर ब्रिगेड लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने जिगर मुरादाबादी के शेर में एक लफ्ज जोड़ दिया, फायर ब्रिगेड। हमने बहर भी वही रखी, वजन भी वही रखा, तो उसे हम लोग कहते हैं पैरोडी। ये हुआ हमारे शायरी में। इसी तरीके से नस्र में आपने देखा होगा, एक कन्हैया लाल कपूर का एक इंशाइया है, गालिब जदीद शोरा की महफिल में। पढ़ा है ना आपको? वो भी क्या है, पैरोडी सिंफ में ही लिखा गया है, यानी कि उसमें नाम को क्या किया गया है, चेंज किया गया है, जबकि सारी चीजें वही रखी गई हैं। तो पैरोडी इसीलिए भी क्या है, मशहूर भी है। तो पैरोडी नस्र में भी की जाती है और पैरोडी जो है वो शायरी में भी की जाती है, दोनों में ही की जाती है। बस खास तौर पे ख्याल रखा जाए कि उसमें बहर और वजन जो है वो चेंज ना हो, बल्कि वैसे ही रहने चाहिए। तो ये क्या कहलाती है, पैरोडी कहलाती है। ठीक है। हाँ, आकिब खान कह रहे हैं एक आग का दरिया है उसी में डूब जाना है। नहीं नहीं, डूबना नहीं है बेटा, डूब के पार होना है। डूबना नहीं है, पार होना है। ठीक है, ये हुई हमारी पैरोडी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मुसल्लस। ठीक है। हालांकि मुसल्लस से पहले एक चीज और आती है, वो लिख लीजिएगा, और वो है हमारा मिसरा। ठीक है। मिसरा, मिसरा कहते हैं गजल के, कसीदे के, नज्म के, यानी कि किसी भी गजल की, किसी भी कसीदे का जो पहला शेर होता है वो मिसरा कहलाता है, या एक खाली लाइन को हम लोग मिसरा कहते हैं। इसके बाद मिसरे के बाद आता है हमारे पास शेर। तो दो मिसरों को मिला के क्या बनता है, शेर बनता है। यानी कि दो मिसरों वाली नज्म को हम लोग शेर कहते हैं, एक मिसरे वाली नज्म को हम लोग मिसरा कहते हैं, दो शेर वाली नज्म को हम लोग शेर कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि दरवाजे का एक पट जो है वो उसी को क्या करता है, डिनोट करता है। इसके बाद आता है हमारा मुसल्लस। मुसल्लस कहते हैं ऐसी नज्म को या ऐसे बंद को जिसमें तीन मिसरे होते हैं। मुसल्लस कहते हैं जिसमें तीन मिसरे होते हैं। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था रुबाई, जिसमें हमने रुबाई का मतलब पढ़ा था रबा, तो वहीं बनता है मुरब्बा। मुरब्बा कहते हैं ऐसी बंद को या ऐसी नज्म को जिसमें चार मिसरे होते हैं। इसमें रदीफ या काफी की कोई पाबंदी का इतना तुक नहीं होता, बस चार मिसरे होने चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं मुरब्बा। इसके बाद आता है मुखम्मस, जिसमें कितने मिसरे होते हैं, जिसमें एक बंद में पांच मिसरे होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मुखम्मस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुखम्मस का सबसे बड़ा शायर कौन है, तो याद रख लीजिएगा, मुखम्मस का सबसे बड़ा शायर है नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी की जितनी भी नज़में हैं वो ज्यादातर मुखम्मस की हैयत में लिखी गई। किस में लिखी गई है,
मुसम्मत की हैयत मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है। इसके बाद मुखम्मस के बाद आता है मुसद्दस। उर्दू शायरी में जो सबसे अहम सिन्फ मानी जाती है या जो सबसे अहम हैयत है वो मुसद्दस की है, जिसमें एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। तो याद रख लीजिएगा, 6 मिसरों वाली नज्म को हम लोग क्या कहते हैं? मुसद्दस कहते हैं। और एग्जाम में यही जो है वो पूछी जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास 7 मिसरों वाली नज्म। कोई बच्चा बता सकता है 7 मिसरों वाली नज्म को हम लोग क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। बिल्कुल, मुसब्बा। अंसार ने सही बताया, मुसब्बा कहते हैं। ठीक, मुसम्मा, सॉरी, मुसब्बा कहते हैं 7 मिसरों वाली नज्म को। इसके बाद आता है मुसम्मन। मुसम्मन में आती हैं 8। मुसम्मन में कितनी आती हैं? 8 मिसरों वाली नज्म को हम लोग कहते हैं क्या? मुसम्मन। इसके बाद दो और आती हैं, 9 और 10। क्या? 9 और 10। किसी बच्चे को पता है 9 और 10 वाली को क्या कहते हैं? देखते हैं कितने बच्चों को पता है। बिल्कुल, अंजार को पता है। 9 को कहते हैं मुतस्सा। मीम ता स्वाद और आइन, मुतस्सा। और 10वीं को क्या कहते हैं? 10वीं को क्या कहते हैं? बिल्कुल, शाबाश बेटा। 10वीं को कहते हैं मुअस्सर। मीम आइन सीन और रा, मुअस्सर। तो ये हमारी क्या है? शायरी के इसनाफ हैं, और इन्हें हम लोग हैयत के नाम से भी जानते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मिसरा, शेर, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सआ और मुअस्सर। ये 10 शायरी की सराफ हैं, या 10 की 10 क्या है? ये हैयत है। यहीं पर एक वर्ड और आता है जिसे हम लोग कहते हैं मुसम्मत। पूछा जाता है मुसम्मत में कितनी शायरी की सनाफ या कितनी शायरी की सिन्फ शामिल होती है? तो 8। मुसम्मत में 8 होती हैं। अब वो 8 कौन कौन सी हैं? मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, सातवीं कौन सी थी भाई? मुसब्बा, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतसा और मुअस्सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन आठों को मिला के बनता है क्या? मुसम्मत। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुसम्मत में कितनी सिन्फ होती हैं? तो 8 होती हैं। तो याद रख लीजिएगा, मुसम्मत 8 सिन्फ का क्या है? मजमुआ है। बिल्कुल असलम रहमानी, वेरी गुड। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपकी सारी सिन्फ है उर्दू शायरी की, जो आपको याद रखनी है, और यहाँ से जो है वो डायरेक्ट ही आपसे सवाल पूछा जा सकता है। खास तौर पर मुसम्मत से जरूर आता है। तो आप मुसम्मत को याद रख लीजिएगा, जिसमें 8 सिन्फ, और आठों की आठों मैंने आपको लिखवाई है। मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन, मुतस्सा और मुअस्सर। हाँ, इन्हीं को हम लोग मुसम्मत कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक उर्दू शायरी की तमाम चीजों के बारे में? किसी बच्चे का कोई डाउट है या कोई क्वेरी हो तो बताइए। बेटा तज़मीन सिलेबस में नहीं है सबा शेख, इसलिए मैंने उसे नहीं पढ़ाया। बहुत सारे हैं, तज़मीन है, तबसरा है, उनको नहीं पढ़ाया। जितना आपके लिए फायदेमंद है उतना ही आप लोग पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए।
बहुत सारी चीजें मैंने नहीं पढ़ाई हैं आप लोगों को, क्योंकि ज्यादा पढ़ाना जो है वो सही भी नहीं है। जितना आपके निसाब में है उतना ही। जो आप कह रही है तजमीम है, तरमीम है, तबसरा है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में आती है। अभी आप उसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, जब जरूरत होगी मैं आपको बताता हूँ। शायरी में गजल नज्म बाकी है। हाँ वो भी करेंगे, उसे भी हम लोग करेंगे, वो बेफिक्र रहिए आप लोग। उसे भी शुरू करेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी बड़ी हैं, गजल भी और नज्म भी। अगला टॉपिक वही है बेटा, अगले टॉपिक पे हम लोग इसी पे बात करेंगे। क्योंकि उर्दू शायरी में जो सबसे कदीम सिंफ मानी जाती है वो हमारी गजल ही मानी जाती है। वो छोटी छोटी थी तो इसलिए मैंने उसे कंप्लीट करा दिया। अभी गजल को ही करेंगे, अगला टॉपिक हमारा गजल का ही है। इसलिए जितने भी इसनाफ मैंने आपको लिखवाई है, उसमें ना तो मैंने गजल का जिक्र किया है और ना ही मैंने उसमें नज्म का जिक्र किया है। क्योंकि इसे हम लोग जो है वो अलग से पढ़ते हैं। गजल की पूरी तफसील करते हैं, और गजल की इब्तिदा में, गजल के आगाज में हम लोग बात करते हैं। ठीक, चलिए फिर आप लोग टोपी डाल लीजिएगा। गजल, और गजल का टॉपिक हम लोग कल से शुरू करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। और काफी बच्चों ने फीस सबमिट कर दी है, और कुछ बच्चों की अभी पेंडिंग भी है। तो आज आप लोगों का लास्ट डे है, आप लोग फीस कर दीजिएगा। अदरवाइज कल से आप जो है वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुनीर आलम कह रहा है सर रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं आ रही। आ जाएंगी बेटा, रिकॉर्डिंग ऑप्शन में देखिए मिल जाएंगी। नेहा कह रही है इतना कम वक्त, बेटा मुझे पता है कौन सी चीज कब पढ़ानी है। 4 महीने का आपका कोर्स है, 4 महीने में आपका पूरा कराने की जिम्मेदारी मेरी। आप वक्त पे मत जाइए, आप सिलेबस पे जाइए। मैं क्लास चाहे 10 मिनट की क्यों ना लूं, चाहे 15 मिनट की क्यों ना लूं। आपकी क्लास में प्रीवियस क्लास के बच्चे भी हैं जो पिछले साल भी थे, उनसे आप लोग मालूम कर सकते हैं। और उनकी 3rd रैंक, 5th रैंक और 7th रैंक आई थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और इतना ही पढ़ाया था। अगर मैं किसी दिन क्लास छोटी भी ले रहा हूँ तो किसी दिन बहुत लंबी भी लूंगा। तो आप लोग इस पे मत जाइए कि क्लास छोटी होती है या कम होती है। सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, वो आप बेफिक्र रहिए। हाँ एडमिशन नहीं कराया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में इनकी कमी थी, इस वजह से नहीं कराया। कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती। यूनिवर्सिटी ने एग्जाम नहीं कराया तो उनका रिजल्ट नहीं आया। अब जब रिजल्ट नहीं आया तो मार्कशीट नहीं आई, अपीयर में भर देते हैं ना, तो वही उनके साथ मसला हुआ बस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल।